Yete toda ore humitundo royalty viwezo. Yete tondo toko humitundo royalty viwezo kanepoe. Elo kwa zizale si kanta Ope dape le enfie kade oi. Oui merci quand même. Vale. Oui merci quand même. On vale viwezo. Oui vivi non pena igene. Yiko de no agbebona jeda igbaji zon lome dongbon wa yino raison yeji boyi doji ahovi de azan ogo avivo sun lekule 1990 menako runsu vozi su Clément alias Aziza Gbena ewa gbe podo runsu vozi kwe Clémentine po yeji eda Aziza me na do kwen eton gbon we awuve gbemeton la so awuhia wenenu we yezemido Tavole jono ayeno te avole ji bono be akan konji yezemi do tavoloji na tole ni do momi boso aze noviche do zinpoloji na tole ni do momi pomi awele mi no to hanji nji pere no vilo no ikana mi de go to wilo nu kaka mejo me kenja hunde severe agbomenu eto te to gbe lohun zobodo me weye we no Fie dans le trombo à tonto filo me de mayo to wenu bo to atando no kunja dusi weloji bo alile bo handwa mi okwe foran no viche Clémentine kunya eku yeho kando gomi kaga nyelo suaga to ma osin hume amwa ganlo eku yedo mo bo nu kun so ku yedo mo egbe ndo ado Aziza Gbena ho ado din fie yin ndo sunsi zian do gbigbo maga ken mo do ko de na do avio wa Kumenami na ite Aziza Gbena usene bonne ze grego wene mi do no fi bondo yi ho cambio kiri pe ni cambio o haidro Gbena ho cambio je we cambio haidro Gbena wa cambio ro mlo ite we zombo no ka obio haidro Gbena ya iro mlo do emi awe to po eji do Clément mi no yin Clémentine mi ta obio o temi ton o halo gbeme we emiti bo dando handui bo in kokuto bo dan total no kumene mi emi do emi do mo emi paralyser bo awon no to gbando nu egbemi bo ka to hani ku kaka awo to mi to so anemi Aziza do go do gbere da mi no mi do fibo emi fibo yin po le mi le chugba emi po awo to mi to po to ne jande jesine jawni o tata fen ne o jande jesi gbelogbe bo ndo yi jawni tatare Upa gbero nina kuno to eyin Ransino Gbena fret nina do freti we cho maga freti hoton che pon we no do yen pepo mason yen waka bay fera bon black ganamito chanteji don de yen mone mede bo azon eton edo alone bo rangbelo ka fo do alone nde wa zon bo yen pepo mi wa je po titembe kaka so yi vivonu edon ewine do rangbelo wuto ezon bo yen pepo wa yin ragbe bo vo sin hun gamo Gbena de yen Gbena gbon mi ma do yen do hunsa wo so no ajira donc mi ma de dominer donc yin bi betle me bo yen be plaisir ke bo yin kabi shop le me no mo e do hanji to hanji ro no intéressé bon no fond nos encore de mi nyomi de gbon e me de bo sin e sin jijowa e ka do ho me ken ha me e ka no le ba tagba keke sin ho a e na bo te do ho yin to nu me o e no le bi o soke asan ro po Aziza hein Gbena e wa dem fi didi Aziza de kule no wado wo choko no wa dem da yi bo no do alisa bo mi no da hun do po din e ka wajo bo fan club eton sin mele ile we wa pa wa dem ile we wa hen wa nouveau o da do ke do yina bayi album ne donc bo mi de do album loji fi no position fi no pe bo to hanji to jure wa fi wo va poser album eton de si en wole te o ko tan do gbe lo fi we no ho me fi papa no di zan godo to de zan to gbe me fi le me fréquenter mi town e no wa dem town ton a fon e nga wa dem bo no fi ni mo do aisare to fi e na si an dem bona jin hana mi bona pa mi kwa e no pa mi bo mi no blo alisa de ka ku lo e vena mi e ti vena mi kwa parce que
plan de nye kwe pour bayi na de no do aziza ton singo do emile na de agbanton bona bayi gbon le bono kedo una ze hewi bo ina chile bo chile e ma anote ba e ve una mtang ma blemi ko edo to ba amebo on ko zai mo le wane ko pe vide do kai ne membo aziza pe na o do mo le wane kere oya so sisi ade bo benevile mi lotun okere ya so sisi ade benevile mi tun okere o mi re na kani ka bi hodoko me dire no ka bi hoyi we tu no ze we oito bo me da ho ka do kere lewe bo we do so do bodo ki po yo prime akowe ano do ki po yo kere ole toto e de kaka we tu adano to e ndo frede to malabo eno iyanso adebo we nyekwepo mi to aidote adodo me we yiro mi pero podo mi do jire mi na se aziza den mi de do medeti edo mede na gwalo nebo ena do de agbanton lo do to ti din eji donc mi na se mi do gbe ton me mi create gbe de ne bo mi na se mi de me gbogbo ndo yan mi bo se mi do ogbe lo me eji le se mi de me wa yiro tata Jeanne Podo tata Clémentine Podo mi me aton le din no to yiyi to le po patapata me frère Adebo Ignace et frère Miton Bintila et yewen secrétaire général Beloton et alors Ji Boris wen trésorier Beloton organisateur Hyacinthe Kwenu et président Miton Abuyeli wen oni de mi biogbelo nye biogbelo me we bo adon tata Jeanne Podo tata Clémentine Podo ogbelo me gbena nye de we no to hobo ajira to plonzon eyin vire bo vivira no mano ho me mono don de me de mo so don ho to no kunjeji to bi wa me no pro boton fo we eto azon wara mi mo ya to han eto jiro ni me i ma so na to ido e ka hen do wa ya ndo lalo we no gbena me we no yi de hen do wa u ba yi we te de mo ma ka so do ena no de to yin we na to gbe bo wo na wa to ko yin ji de ma o juro le po eyan ndo ndo asi etan bi onyo gbenado 2014 ou enyo gbenado khobonu 2014 de nga ko nyo gbena di po gbena po gbena fera mi nga non vije ti ono kuro renje nu fami de le bi eyo mo vi abi pon amo segbe de ndo ajono to bo zoma do ko pon yolomi bodo espoir ayen do gbena kujan ya ma lo suyen do gbeto fidende keke de jinde avivinde kakabo itoto pidawo ndo avivi kabo do fe 51 tomele bo gbeto keke no nu apache bodo espoir bo avivi ebo ma una blodozi matenyo fide holo tron mi abondo do e wo ble mo ma se gamlo ba mi mo aye ene benaka do ejiya do hagbe tome diko benako mi no zo spectacle mo leko bo benano do garage eno ido bache me eno ido apprenti legon ou quoi apprenti le kono mulokpo aziza bena eno ido hwede gbe chantier de bo to gbigba ogbene de do bena de bo ma do khode me na do ou to ezo me ta na we bena ma do fide na do de na we do kho bena no do ho ino me wo no bo me do na we ko kaka bo wani e do cha bo mi to bena na we lo ils ont fait un autre message à oui l'égalité. Ils donnent tout le monde. Il y a des bénins qui viennent nous proposer à Ibadi, nous proposons bénins et Diopone. Aziza gbena dijiro ton le rangbe me podo azon wiwa ton le po e dasi bo divi awe nkodo mele wa ino iwa ten me do afame on we boy do mo mi bodo honu mi bondo pot novo wenye no ni ko ya janwe yo mina mo mi dele don fi de wa yi numéro chede bodo mina yiro mi kundo nyonu o ne kun kado fi pon me na anya si no emi on ba wa mi de ndo ke kundo tagba o ai asupa sepo
sin hodo we mi de mi kundo copine sin hodo we o mondo nyere so mo ya tan ko gbomi pon bo nka odo me de kudo tiyan on fide e besi gidi bodo a elo mo fide mi no do nyendo na wa itun fioro san elo me bondo o nkuno no mo bunu nyo fide wa jomi do de bon wayi bo imlan donc mi wa go sin no wa teme o e wa do yoro mi kaka bo wa Port Novo fi bo atun po ile gbe ndi o lo location me wenyere sunde o fi chele po donc wa tun fi de ndi o bo a dijan ipoyin ipo bo lebe histoire ton le bi bo do de ma do ku do ko nu kon po gbon a donc aziza sin côté o emi kun ka odo nu kon yi de me o emi ka do fi mi na tenu do ya ba we e be histoire ton le cha de no do garage gbon de no do atelier lesin ko ta gbon fi de wa do yan e ti gbon mo e hen e na no wa do fi pero e lo mo ni asemi ton neme de yan nu ba mi de bonata ondo kun do ta gba o fi mi be de o ne tete e cho ma wa do ami bon wa yin fi lo sin ho moto boji bokale amo melody so sin ho bole ati do no kon yi me on asopa sipo no do tagba jan we ni tagba pede wa o e me de bono sin ho me pede asoka sin ho me asiwe no fa don nyewe no level ni suru bono do bon ya sin ho me on bon ne me kana bloti suru jan do sin bon mi lo mo kaka ton je egbe mi ma ni me de bona no ken mi ta je tagba nu mi de o mi no le comprendre mi de le me de ten do gbonu mi we che bo mi no comprendre mi de le ya de ka ba ti gbon egbe san gbe o ne ko do fi dai che bo wa tun donc ka le ze ho de bu la de ya ndo bini bedo ni do nyen vedo ho cho ho na don pe mi ko jan we o emi do predate de mi kuno ba yon de bo eno yi pe nu emi o meni nyen yi pe nu emi jan we o nu yi fi o ba we mi de mi ni ve do po yaya o pe mi ton me wa di bizi mere o lo mi ba ti o le ko ri lẹ́sẹ̀ wà nù má dùn sí gbẹ́dọ̀ mẹ́lẹ́ yẹsi fúnra tiɲɔ gbẹ̀zán mẹ́lẹ́ tọ́n jí bọ̀ nù wíwá ẹ̀tọ́ lẹ̀ dé pépé nù yìnyín kàn án ẹ̀zọ́n lobọ̀ àzìzà gbẹ́ná de hàlíjì kpọ́tọ́ àzọ̀n tó kpó de pépé ján má dùn nù kàn yìí. miya mọlọ jẹ de nu jọnu emu ya ọ̀nà mọ àlè nu jọnu mu ya ọ̀nà mọ àlè ẹ mẹ mọ mi ló ṣante jí bolo àzọ̀n wa ọ ne lọ eke hàn do fili akpakpa nọ sọ mẹlẹ mẹ nàdó dára kpó mẹ bó wa de kọ́ ẹtọ́ múna zanẹ ọ ẹnu fẹ́ wò ná mẹlẹ fili yín pé kpó mi bẹ sọ́n ẹni nendo dinwi yin pepo mi abewe kakaje tan de ran pon mi de le o mi na ko kanka bo ena de agbatan do ko de yin pepo mi be o yin so ko ma o do ne mo mi gbepo jeune do holon de yin mo zin ton do petori e bo fenu da ho de yi me chi ami do fen lo o yele do fun bo do chi chon lo fen lo ji sinon de no ji hangbon e ma mi le bo ngamba lo go popo hangbe ton nyon bodo ne didi no ni jihami didi ena jibo do no e ko le bina we donc e ma sono gbe hole e sono zede we angante nganzuzin angane pota no de gbedi e ma sono gbe hole lo fera sin alijio e no wa son kanji bono lai chanter lo mele gon bono wa son mais do ason si côté le mele no ne chanter bo no be ason bono do ason wa we e kanu le ason a hotonia et non si ason ni bo e kono fo même e fo bio fide na do akwesin hoje o e o e na do chaki aton chaki wo ze ni we donc ene le biwe no ayin ko me sinsini bo no kaka mi na do fera sin tagba jewe bo na gbe rasin côté o e o mi ni gbo bobuli bonu han mi ton fide do ko do yiro fera sin ason me de one bo no gbo bonu jodo nàdó déklẹ̀ wẹ̀kẹ́ gbẹ́rọ̀ bí dọ́símàlẹ̀ míyàn àzíza lóbodò kan gbé sùpọ̀ egbọ̀nù ìwà mìtàn déyìn àzíza kojì de àzán tọ́gọ́ nùkwàsó pẹ̀fọ́ kónúkónúkógọ́ de mẹ̀mídé tán. iná dó lọ èsì yẹn gbèdó ní nǹkan dín hàn gbé tó lẹ́mẹ̀ ògbẹ́sọ̀ sọ̀wọ́n ajẹ́ sí ògbé ọ̀yà sí ìdìbò zan
awose o nune don wa ida yi o ale pe han udon o ejo awose wa o mo fle din wa ida yi gan o so gun aja ku yi me ro gbe lebi pátápátá ne ndo ani ale ko wa we me fi bo ani san o papa gbe so de ku jo sin gbe en pa we o de ma ma ga we men ne bu to do en fe o pe e bro do fun kan me yan no odi we tin do tore mi no jodo ilere gberun kan ha gbẹ̀mọ̀ ikọ̀ pọ́n mi wí na fún bóde péjì po a. ìyá lẹ́bí sí ń gbé hàn bóde hàn máa pọ́n. alẹ́ dọ̀ mi mẹ́ẹ̀dọ̀ pípọ́n mi lẹ̀ akuru náà mẹ́ẹ̀dọ̀ náà dọ̀nù mi lọ. aziza gbẹ́ná wẹ́tọ́bẹ́ná tó ìhàn kọ́sá lóbùnà de hàn tán ẹ wà zọ́n sùpọ̀ kótó gbẹ̀fíẹ́ tó rẹ̀ kó de hàn lidí de kplọ́nbó dọ́sí àpákwe. yene de ko weke gbelo biji ezon lubo yebe yi alogora meto aziza gbenaton de beneto me kodo togodopo ye jokwe lobona de aziza gbenaton lobo sedo o ha hosa wa pon kesimi ton mero ogbe osin kesimi omoroje no kwede mi na de agbaton niyan ko ko lo fine ene wa mi lo dido e bo wa ndo ho kam dido ni we bo i baile kaka e wa glo mi gbero po bo wa no jemeleti ni no e ma de agbaton kaka je 15 juillet do jire na go sin ogbe ton me nugbo e ka igbe bo je wezun lo kanji we je eje ma mercredi de rufine bo eiro mi bro je mele nugbo emi ko pla mele bo ye jawe do e na bai en tout cas to clé me mi to afose podo trésorier mi ton po ati o ndie o organisateur mi ton ko inu ya saint po to gbelo me mo je mi ka to ti to po le bi po en tout cas nde ma vivi nde ma fle ene bai mi te lo bo e wa to mercredi date de rufine bo e do ko e wa bo frère mi ton ya saint ple bo ye yi technicien gon donc e di han lo plopo aton e do han churopo to lo do ho gbonu si han we donc me na kun do to ba me niyon me on e kun sifre lo gandia me awetin bona level na o ndie bona level na nyonu awetin bo ye ma yi han ganji e wa don mi no jiri wa sa yiro mi pero ko bro e yiro mi to lo dimanche e ba message se do mi we bro je melele do le mama de mi juro na yi o pe mu na ipla me de me webo no na do yin bi ba ile o mi na ipla yi wa de gbena do wa de fi po me ton le po fan club ton le po o han 7 mo so usin programme mi bayi bon e na ho to e ton me sin hun e ba si to ba hai e na ho 5 titre bona ho eyo do ropo bona ho jegberopo din jour wa e poser 5 titre lole boyi donc 5 titre lole kere we nde to demfi bon e po awe de kule we na le ko wa bo wa ho bo adando gboeni hansino aziza gbena bio han hosa nugbo lobo jira nebide benado klitana razon ene ezon lobo edomina yikwe lobo na ikplan me pomipo na wa razon de po lobo na fo de guzagbe azan yizego lia sonkwe fo konukropo go de memide ton be wacho na jali rangbe weze lobo do khosedo yemeyi alogona meto de togodo kodo beneto mepo rangodo toton de ji wacho bo isio o maune prodite chilemi yin to egbon fi o kan ko ebi o mi me yin wa nu mi bodo gbe na ziza mi ton do na do nu kan yi o ma jo kwe do nu wi wa e lo me dandan je we yan vi e lo do na do nu kan yi cassette do po ena de ton ko ye me je we mi me do mo ni le grami ton we me gbe na ni mo do tu che le grami ton a
mi kuna je fideo ba popon gbede mi ka lo mi ton le okwe jina yin mi dala lo do were nu okwe na wa me mi me iwa nu mi le mi donde ntala mati du me dagbe yonu dagbe natana elu sansi mi bi mado dagbe ya krematinu fon dagbe ya kuru no me do na kwanto we me na di tololo mo tata jani bodo mi ma fonu mi dagbe ya sebona galo nu mi dide mi no fili mi do yo mo je wa kuru no me do na fili mi lo dandan adeboyin ansi mi bi mado dagbe ya sebona fili mi lo dandan agboyari sunu gregbenu gerize traditionnel Guinée maraboton nkan pe bi ose torun vijiji amado dagbe ya prince agbo nkan pe bi o me prince agbo yeri akuru no na wa to me kan khodo utuche we mi de do iya vi pe vi odora dagba ton dan edona donu kon iyo mojo akuru no na hu kan do mi lo ta me bo mi de sule na donu kon yi ene ona di tele o mo mejo me sunu gregbenu izaki do dagbe ya ndo gbenu e pasan mi mepo sunu gregbenu janta alaji secrétaire général kuyagbe tondo ndime aloji borisi trésorier kuyagbe tondo dagbe a maître entrepreneur maçon do entoede mi bi mado dagbe a telele jeun bodo na firi organisateur kuyagbe ton yo povudo meme chapantier agbadi kofraji do ndime me no kwe dalu bo dalu no te ndogbe nu e pasan mi mepo lobo le di tololo olole ayi mo sunu gregbenu binti la edo Guinée marabo le mi de bon mi madewa secrétaire général don de me président donné do kwe epo me vice président epo gbevi pa edo kwe le Mfiri mi bi do gbera me do fen khuji do khaye siwaya pentru ga yevi eton khoda hunde mi we do gbera na do nu ko yi alaji dondo we zemi da zonde me do yin ni pon yin lo yin shefu fera egbe chobo kale do kha cheju en kuru kha on jiwa chobo mi wa zemi do fera zo me do khogbonu bon no kon kakani kwe wewe bena no pransa jina do wenenu bomi ka do gudo che dada sebona na wa mi tome dide mi fon odo kan odo ajalo no na hu kamiloto ene ma wa ya nu e na borobo nu kon yi na wa yo oyin de sudo kan ho wa do yi we gbebi chele ndo ma ipon edo to medo ne we ka de gbondin bona le pon e wa iso bomi na le jeji merci beaucoup mi beaucoup do gaeme denu iwa do yibon ikaka na no atimenu mi choba zan do na pe merci ido han ho ma fame aisi di oboro na de ton kwe ko yin ele do video ko do we nu on l'argent we iye de kwe ko le e kuna boro han o mi mama nugbo eka me mu agbagbe onugbo amo mi na te pon bo gbe na si kona no aga bo mi na no pon egbon tere yededero de guzagbe azan izegol ya son kwefo kunu pogo de me mineton de ragbe ne godo je gantia to me huleko me da ho kunsu vo Clément Aziza gbena edu kosodo alita ovi nyaka ndokonu moto be Mardi soir là ouais et remis son ko pour jemelele gbena blo accident boyen dans les frères meton Yacine et frère meton trésorier là de lo jotro lo egbe ponu ke pele et là mais na iro ni iro trésorier là ouais iro
wo bayi me sa se do mi halokpo frère mi ton ya sin to lo su bayi o ndi ese do mi bo roje me le gbe na blo accident bon lo to mi se ko lo biro mi en tout cas wezun po le po kwa de mi play mo na do de agbanton ni na mi so ze ko bi buzan mais e me no ko we do bo gbe na do ku tawo vi wi eblo nugbo bo yen do kwegbe eblo ale tawo ve ton ogbo nugbo je to e to me do village oblo ale tawo ve do bonu a chapita fin we eblo ale tawo ve donc de ga blo ale tawo ve heureusement que e we po nu ke pere bode ezi portable don ye cambio do menu mi ayiro e do na ye ni pon portable don me bo yiro Daloji Boris do yin ko ti we kando portable don me fide do yiro mi tore bo ndo wa tan me de bon ko cho na ze moto ma ton son ko ti gbe ko na je flen on mele yo zero kroboto me mra ze so yi toto we do yiro ambulance do toto we maman ambulance de do flen non yo yiro kroboto me wi ye zero appel mo je flen bon do na ye ni wo ze wa na mi zero moto ti me bo ye wa do non que de mi oser de me ni mi avoze yo na vo mo fi esa ni mi ni sun je dodo we lo ko tubo mi na yi dodo we lo moto je ma ne wa bo mi je flan de mi de mare bo ton flan ko mi ha dodo we sin ale moto ti mi o bo moto lo do flan bo ngbo bojo moto do bo yi lo chauffeur je be ze moto de vo wa mi ko tubo mi ai pe do dodo we bonu ton e dodo lo so wa mo ni no meton ye moro maga prendre et sur le rufi que ye fin ye va nyami ye va yimi se dodo we da ho obonton non de ye va yimi se dodo we da ho obonton mi va yoro ambulance a jon bo ambulance lo wa bo aze en même temps bo yenso les motos bo je godoran bo do chauffeur de pepo blo alita o vilo Thomas odo fi esa na me bo anje dodo we bo jo do we na wa yi non mi no godo eton mi do forum gbo pipule de bo de me donc gbo pipule de me mi de lo heureusement que mi len do de mi na de agbanton ne da yi bo mi te se do studio bo yi wa son don à peine 4 jours non ko une alita o vi e ba re donc akwede mi len do mi na te bo de agbanton mi o jo ko ba ko do alo ti me do yen wa in trésorier na gbeta lo non akwede do alo ti me mi mo ni ai donc de alita o vi mon ko ba yo mi gbo bo do obligé bo no toto wo le fren mi lo kwezan do wuto eton son mardi zan lo me kaka je jeudi bo vieton su ye voisin vieton su a toto we vieton su e wa bo bi oxygène me donc on va we do viro su bo mo jan mi lo tagba ni je po do to eton po do vieton po kaka bo gberan wa do yin mi jo toto do segbe bo jikun so jagbe lo gbe ton san fun eton mi a pe do toto we ton ye po do trésorier lo po Daloji Boris po mi le no fran fon kaka je we jai mi no fran ko mi no tron fran no 23-0 mi ka na tron le mi no be kwera ina no vieton ko asieton le bodo ni kan de yin bo ho ko mi ndo a mana gbache mi ndo ho bo de fon to to tro le ye pe nu kwan go to da prop do ho pe na wa so na fron ye do matin do mo lo en gang gbe ja fon lo gba ton de kan le cha wa po tizo na ze kwero ni yi do bo ho no le bon ho donc ye pe nu kwan go bo yo so do mi bu na mi azo gbo mo lo e ko gan do ndi ma we ye do mo na mi donc beto ton ba ni ne je ton ba si bi ba Gouzan gbe mardi 6 lo asanti opotolo de do ba yi accident ya mi ton mais na gbe mardi de tinto Italie to lo me don on fois zon to mardi lo to 21h gan chaton no ba je gan chene me to mardi lo wa yi lo mi ran bodo cho papa asi lo gbe na ba accident o rande gbe na jigo to do we ninu e do ma do le ran bon do ran ande de se mo lo o ha wa yi do gbe na mi ha lo asi ka je di ndo zebo ko ha lo le no la me kiro gbele Papa, ne do moment che gon. Maman est ton gon yende pour le moment. Bon était wa konche. D'avance 3 et 2 semaines nando. Bodo mi mo xode do tango. Mais mi kun ka do nu propriétaire o mi na ite fini. Bon do OK, e kun do tagba o. Bon. Mais lo une semaine. Ba cho bon lo le ni ma do ti chewe. E do lundi blowe. Lundi o e wa. Comme mettons le fils de maman Tchédéo. Bon mon fils là, bon da. Fille do so pere blowe. Bo kale do fifi. Baba, e mi kun ka do akwede do fiti o bo. Ne mi na blo ati. Bon do ndo ati ken le blo ni we. Ton fifi o e ma wa comprendre. E ka jero, ma bo ko fo galen. Ati ken de no zambo fifi no te o. Ma honi. Nka do na pharmacie o, e na ka me mro je nka okula vie toto ho ya. Fide nwa kpla fio yi mama de no ti fi nu mi de o wa yi konton bo wa do yan
Maboa, maman gon ba ni bokpon, de santé ton de bon. O chebon kana maman gon. Njule. Do ko gosi mi gon. Bon njule. Bon do fite de aji. E do mi do to ho me. Bon do nyon, fielo na apele maman gon ba na pon nu mi me. Ba do mi cha mi ni rappeler mi. De do mo, no okay, bon ti portable. E wa do yilo we ya, e do yilo we ya. Bon ko sonu, fi bon yele so ko sonu. Bon wado yule we njule 4 fois ba zia donc vio wado vivio wa hu kan vio bondo de ti gbon mo ma boya o so ible nje don na level yoro toton pon donc bel se ti do alo mi ni ko do mi aje bondo e o ni gbonye ro porun ni nsin nje don bo papa ton na wa ze mi wa ko igbe fina we mi wa idon de bo mama o mi troll e do fitan ka so nu kun do vio do zo so le aji bondo o so sameje fio be Baro nyon, mi na blo premier soin le ni bo mi na pon de na non pon. Azon ropo e placer sérum ni. Sérum o e placer ni bo. Nwa ilo toton. Bon do ni bo do. Nu le ti gbon le me. Nko wa mama gon do fi me baro. Enyon, e mi de mi ko fire do presser bon do. D'accord. Mi de ni do sérum fo, ma yilo bo ni wa ze mi wa ko gbe we ya. Alo ne ma blo. Donc mo ro crédit e fo. Bo so yilo mi ya. Et quelques minutes après, bon, ne vieux de Guanti, bon, sera mon dédo, alors ni dit qu'un affaire sans déti. Bon, ok. Et mes demi casse, non, t'es bon à plat, mi quoi fide de ti. On a fait un cas pour dit, bon, en tout cas, mi quoi fide. Donc, et quand il me bon, et non, quand on que bien tient, n'a blême, alors, que quand bien tient, et non, j'ai accompagné. Comme les nkodo, fi de teka kweyo. E do fi de yemi de. E mi sa do moni do portable ti dai. Pondo. Enyo, sero mo de ka o ja fodion. E ta en 5 minutes e ma no te bona ze mi je. Ko igbe ko bona continue fi de ko ya ji. Be do e o. Koro tonje, on to gboji. Boyi, de sero mo ka fo e te bi o 5 minutes on gbo a. Boyi, bo mi de mi ado keke bo ai ko igbe. Ko igbe wende. Au plus d'1h30 et plus d'1h30 mon. Bon portable te sonné bon il doit me bipé mi. Bon un numéro ton. Bon là. A souche le bip le numéro. A son pose portable tu on lancer appel ton. Bon mais on les a. On les lancer de vous. Bon mais on les a. De vous mais on va y lomi. Pardon madame. Vitamine D. Bon do. Ndo ko egbe. Bon là. A souche lo. Bado e blo shock trop loti bo mi do mini bo yoro nyende ti bondo blo shock ton noyin xesi bo dimi bondo ne na blo shock bon mo bo shock ne ti gbon anje do grave ya bo me ndo e do un peu grave bondo bo ne mi de mi gbon ni bado de no je o e we yulo mi bo do mi ni bo wa don me le we se portable asuche ton bo ze yoro me o bo do wa Fiel aussi santé de caro bleu n'le pour mon da ça elle me fit un canal mo aider bon le va rappeler me et bon we aider mais ni tek pede we ndo pot no vo yen de ni tek pede we bon do okay e wa ja ite hon fi de wa sonu bo ajo fi ro do ko gbe yonu vi o wa ajo do ko gbe bo wa yi to ko yo iro do to ko si a si de o bon wa de wa fini nko mo me de do konton we ya e do pono we mo don de mo yo bi o ho me trolo e be do toto asi chedie toto da mi de wen madame Clément bondo enyewe be do okay ni bo blo nettoyage ni bon wa do sususu tu ni we ma ton do nko ho avosin wu tuton kan ji bo pon ya e de su pe to we kenu bodo ni de afosin emi wu Nemi ko se honye ton we o. Emi kuna do fido kan lo me o. Bondo Man da for si ututu enenu ode gbon. Bo man da for modo. Enwe afodo po. Bo yi bless you do asa. Bonje prière blodi fi de don mi lo jede. Neli kaka bo bi nte wa mo emi de me o. Mi na no se honye ton. Parce que gande me ete ko ngbe o fi o mlen. Edo do jemi kunja no te o fi le mi ko ngbe presse yo. Fi odo papa azonwe. Bonu ki kaide su to ndo awo.
nka ko fi de presse we si ete vite ka momoro le do nu mi we bo mama to to de so ado de fi to ka do mi mran we gbon mo bo no kan ton pe de do yo po vule mo we no blow ne surtout de e ma ono jowe do da ya mo e no blow ne maka yin ma wutin bo na tun we do aleji ne na me yuele yemodozimale zon gbegbegbon emerako aziza gbena o do aziza eto kia yeme yin hunho to eto meton lobo kun agbakpo epo lobo yin nu konto de khodo atoten to na seton de agonlin lobo yin nu konto lobo ru ajobo yi keke gbena gbegbon e ku eton zin azan o sogbe ikutadi dopo no balo ma bobo ikutadi do na sumezari ji baro ti oro po fe mo mi bule ne ka mi be yin do po wai owe got yo la kwemi ogborunche wa mai pon noje toje oku mai pon noje ga fon kajimia mai pon aije undo pumbo po so we para men gbogbo ogbonbo ku dorun bo e ko ka je jogodo bi ba di jogodo ro tafu chobo na wa yi o ya vi mi to charo yi ikoto no de fami ona ya paga bóyá yìí kọ́ ẹ̀ràn àwọn kan yìí kọ́ tó ń yé bóyá ẹ̀ràn bẹ́ẹ̀ gbá mi sí ṣe mẹ́rùn wẹ̀rí ẹ̀ mi kó yà ṣe mẹ́rùn àtọ̀gọ́ bórógbé bẹ́ẹ̀ kan bí ọ̀rọ̀ yan bí òun ká gbá ọkà kan ají yan bí òun ṣe kẹ́kẹ́ ìsàrírí gbogbo ṣàrà ọ chárù má kan bí ọ̀rọ̀ yan bí ọkà kan ají gbáré àkú ají ọ̀rẹ́ má kan bí ọ àmọ́ àkúrán máa fi tán dé ń gbá gbòrò gbẹdẹgbẹ kẹ̀kẹ́ mi ò kíjà pàṣẹ mẹ́rẹ́ kẹ̀kẹ́ mi tán kíjà bóró ṣòkòtò pàmẹ́ mi dídá kẹ̀kẹ́ mi tán kú tọ́ba ó fi èmi komi kó kẹ̀kẹ́ kó jẹ́ ọ̀pẹ gàmí pé náà mi lè sáré ìbomú má má gbọ́. E mai ku na ku di rusi ukulu chowo mi na fini do gbe na tin do gbe mi ai no en se do pede po bo igbe bo yule kaka bo mi de kun boro dindon kaka bo mi ai kẹ̀kẹ́ du tọ̀ hàn ní olùpọ̀jẹ́ sọ́bọ́dù kẹ̀kẹ́ náà ló tó náà sí. Et wa continue, je vais tolérer, je vais raccrocher. Donc je vais tolérer ça c'est igbenmia. Et dit beaucoup da fonu fiton. C'est bien alita oui te kabai. Yei conclure to to me bo. Yei azana 37. Ouais bo, yei ouais de kena. De kenendo. Ouais accident ma so pote ba. De roze kekelo accident ja. Accident ja erio en atonto ka be ne tori ni po edo imo. Accident de blo. E won village o we ko ngbe. Bo je taso. Ni ro Porto Novo de. Wo yo no mi mewele mi ko location mi ro po. Donc village we do mi ko ngbe. Mi na ipon mama mi to mi kun so mu ipon o. Bondo enyo. Eje taso si niveau fini. Bo ben keke de e ba ko zani lo nu kan. Bon awa ton ro po e fin. Moi il a eu l'homme de 100 mais on est bon 100 mais j'ai une petite ko fi we le po bon mi wa yi village wa san ro po o ro no awa sin ho me kaka bo wa yin pipon te to ni kekpo gede ne o ese bo accident blona egbe accident so accident kaka be accident ku ojo wa ku amane igbe to si alo me ku to go si o ama ma una da kwa ni me kaka be na ji aro gbe ma fi kaka be na la ji do lo meton na ji kaka be na senu ton le be na do na do mi na do mi na we do jiwe we amo mi na bi ogbo me mi na jodo anje amo mi na bi agbasa me yin na yin ton yan do agbasa ton peto yin do do ma yin do e to tukla jason ko kodi po pepede mi wa studio po e ba cha e ba agban ha kiro kwa de ton te bo ho aton po me de po ni do plan yin do afo no le anje me re bai plangbe po nu mo kono ajo flen o agbasa zan yin chabondo ayon sin tito e peto sin tito e lo yin de azondi we timbo gbena to yuwa boy ma ino gbeto je do be mi na ino azondi we timbo to wa do fi bo me gbeto le ma do wan ina azon lo bo ma we to yulo ni wa bo gan zi ran fi de fu yan wa azon lo do ni da gbeto to kon to de me bo ma yi ile jo yo ti o do gbedo do bo ma yi nlo je so ze bo ze won to de fu me bo na to do ale to won de fu me e ka inde bo na pa ayi ha che e na pa ayi ha me bi ton mi me de polo itali fi le me bi e ku pe na ble mi ya président mi ton lo suma te to we we ku lo sojo e ma to we
hunde wo abo ase ko lo le eyan vi bo fue kaka je din silence gbe ko to gbe lo me ma blame Aziza gbena yin rasino le lobo gbonfona rasino de ekpole na doze rambona ji gbe supo we no do Bena Aziza to ma do Benin. Aziza to ma do Benin complet. Do nous on domo. Il donna a Jahui sin viro ni ji fongwe sin ha. Era ji, era bodego. Mais donna Bena lo ji a Jahui sin ha. Eno ji telele bando a Jahui o so do hanji. To yin zi a levi no ja la vi pepe. Eze gbeso no ji pepe. Ha sino de pepe. Gbeso sin ha eno ji wa do gbeso hanji. Ji ba ngado gbeso tin do ji fongwe sin ha mo yanji do mo. Donc ene lo e do gan Aziza le bi. Donc ye moro nuni na de bo nyido tele bo ache yinungbo ya Aziza so kwatin yimatera nyon yi ton ene o mawo ene bo mi na fe kru no ni de lo fie to me upa gbe lo ni na kuru no ton eyin churu chewe ani ndo e boje hajiji e no pacha me susubo hoye kan bi oyone hoye ka do ade odi do ti nwene no pacha me susu jolo chewe a ko de pe ni kamio do fi o kan de gbe o me iro kan lepo ye de kun ne wo eyo Aziza menugbo eze hande me to no ji eji kan gbe edo eji ran ra jaku ye do hanji ale pe han wo ya ale vi wo ya gbezi wo ya lepo se Aziza pe han wo ji maison we de ngbon ko bio azon e me npe Aziza dawo le supo me différence de to gbe na si we ndo edo capacité bono tricher gbe me de voton le bon ma nyon de no ba en logbon ma uchu yon de no ba igun e ka no tricher gbe me de voton le bo esi nga zegbe ajahu ton di moji bo zegbe Bernardin ton bo ji bo do no da jour de wa fi di no ni balancer lo ni ba balance na gbon ajahu tin han ho de we ke bo mi do ko no evena mi bo mayi lo parce que moi au démarrer asan lo ji sin aso evena mi bo mayi si no na balancer do antenne le ji bo me le na do bo mo talent eton jegbere jan ho lo bon Aziza gbe na yin me de gbogbo ko no vle Aziza le supo Aziza gbe supo no yin no yuro do ta donc din erreur que emile na vele ajahui bona pasusu na ajahui do jegbe lo me e ka so do eyolo emile yan pasusu na Bernardin nu pozu gudo emile na vele Bernardin bo Bernardin lo suna mondo me de vo yin wana nu e ba yemite Aziza gbena de ranzo tozi aliji e de agoni tolo pataki won ki tolo zre wekelo bi papata ele inu lobo kun ko bena yemeyi o gan to so to to meton le bo cousin ton godo yeyi gbelo ton la kon lobo mina wa chionu wa ton lo bena je kun gbe bo je gangbe de kuro toto we da ho bon ton mi wa do obligé bo mi wa ze son flin we nenu wi e me de ro to to me e wa do ke nu ma nga jogbo mo bo ye na zedo do memo do gbena mai nu pevi e me Aziza pevi ke mi na tempo bo mi na zero sin fi fame do mog e coveton bo mi wa zero mog lobo e fina wi me le adoro e na blo une semaine do mog donc une semaine na blo do mog e don mi bo do ado obligé bo mi wa blo tito de lepo do beche de lepo odo e marraine odo e Jeanne o président Boyeye odo mede lepo mangan pe me biusi inko bo yiro do fi amo mina don do menele medele do Guinée medele do Yovoto medele do Benin fi donc bo mi ablo sac de lait bo ablo pain ko do sandwich ko do canette ko bo ablo t-shirt ton blo photo ton dahoro ko bo mi wa no tero gbelogbe bo e ti olo mi agbon fi temeteme bo mele wa paso na kaka bo mi wa zero tenton ko do toton me kologodo dide mi ba ro mi do ho do biro me bo mi ba tito no e ran ho photo de na ba frère de no cholo jido gbenegbe bo zero ga cholo fan club mi ton le ba photo le frère mi ba in le mais dide no iro me mo ponu kume po me mo po godo po me mo ponu kume lo mo bla bla ton de lo jogun gbelogbe ndoro magan cité bo iten lo me magan no e bravo mi ta Aziza ku Aziza weno di yemeyi ransino lobo wazon popo de khogbonu kamele ye do gbero po de awubla me lobo jiran na do flin ali don mera khoneton de gbena do ku godo
studio lo sin tito me wa ze tito lo da ibo bon mi hasino egbe yi 40 bon mi ma edo 3 groupe hasino nyon le novo hasino sun lebo novo hasino me sono bayi e musique moderne ho yovon le ile sono novo bon de sun no le bayi lo e muso akon lo popo e aweto che de no tourner clip na epo wo no yin Justin Afovo wo e wa so wa yi clip lo tourner bo so tourner clip na e donc bon mi do manifester a ubla mi ton na gbena de ido mi ajiji cho okuja su Aziza gbena so mo boy wuso mi si bo se mi dalu eme amolo me bi eyan do baba iwe jale bojo mi do na mi nu gbesi pere bo jo ete o to jesu mega pon la mi oku e Aziza le we to we ye jora jera ani si o to bla we manga pon la mi oku e Aziza le we to we jora jera to Aziza gbena pe yi jan yi we atele dia de mana se be vivi eba mauni boa le blana nuni to yombo ete utu Jesu mega kon la mi oku e Aziza le we to we ye jora jera le ora ke akote mi je do we a de yun le bayi ne lo wa yin wa Satregbe azan fotonu kwa we gol ya son kwefo konukuno pogo mena ho hunsu vo Clément Aziza gbena yezedo teton godogodo totome de wokon onweki awubla kodo avikpo weno temon kotome eyan se tokun le ku o emi na tohun de ma ka ko se tokun ni o egbe Jefuna yi do tera gbeme una yi do lo wiwe yo me gbena si ku de ku o en gbe to we kan o de le yi gbo ma wetu ma o to pe ku na do mo na de we yo e kana da ko yana kaniya ena yi do lo wiwe me jawe Jesu nko me e Aziza me Aziza de tani o ma o jane boy me ma o de suwe yo wa ya mo gbe to lonu ja yi do o e poru ma o de subuno si ada sona zo be le na ku e me de ko na atu ada gbegre gbata e me de ko ku ada de ku e gbeja kera gbeja ada wala to ada ku be ada ku e me de ji akobo e me gu yo adia ya e me adia kata ku do ya me e me ya ito yo do mo Bena e chose ba nous fonte font là oh merci eyon ko ba wa ye domi ba de me diversi wa nu wa duro gbeji akrono bo asaduro ku jibo so gbegbe na tan e merci. Aklono. Chovi ton le. Pansi ton di. Bo chove nou.
Nga lo kojinu, renu rosu voton. Wokada lo kojinu okonto obiro. Misramo egbe de kompon a. Gbẹ̀nà tí ọ di edole ya. Akulu no medo ni sedo. Tenda gbeme àwọn no vici wibo mi no zon. Edi edoa palawe soyi kuokwe. Hateka po bena jibo. Ema o jiro gbewe nton choju do fiedo. Gbalopa teka po beka na dobo. Gbedama dodo gbewinton chobo ikuokwe. Ebala umi kaka bono vicheze hande ebo jajiji beo awo. Nu bala nu hajeno stonu hatome. Eyin me biwe na mole ya. Kabi mo ya che. Bo susu. E lo ko ni novu mi tan. E won ku bojo mi do. Bo mi do bloblo e fi diyan. Susu e lo me bisi mo a. E mai kan to so ene. E kan to so a. E do mojo. Me de donde wa hun. Eni kan dego. Si alenu we mi do susu e lo honu. No vi mi tan. Un souvent Clément. Quand sinon, il quand on y benaye. When qui vile mi, asia mi tondi na gaiwe, asia mi tonda gaiwe beje winu madu wendi, basia wa do kwa jijipo, ebala o titingwe, bondo do wani eba mi ro, when qui vile mi ne mamolo. Aziza tome mi ton bawe ko bani ku ogbon le ya ne mamolo gbon ko ile tavi no vinchere wen ki vile mi ajiji me mi le siro ben amula sida bulo ku ekwido ne we mi na bulo gbon me ko kan aziza sintaleo ali segun fi bodo gbe mi ikaiya mi bodo mi na bayibo badi o mai bi na ko me bakaya wo tete e ma de mi na gbe bi abo gbe mi to yoru yo fenu da ho esegbo kana gonito be me choka odunu kun edi abarakwe oku wa tam wa hu semi me Wọ́n bá láwọ̀ ẹ̀ lọ torí tòsí èmi pọ́n. Ebala ò dín gbogbo ẹgbẹ́ bọ̀lẹ̀ ẹ̀fẹ̀gbẹ́ ọ́ ẹgbẹ̀rún akúlẹ̀ bíi ṣẹṣẹ ọ́ àfihàn àwọn ọ̀hán lò. Ìgbọ́jọ́ tó ní ìṣẹ́bọ̀ gbóná bí ọ̀dẹ̀ rọ̀ ìṣẹ́bọ̀ mẹ́rin tọ́ ní sẹ́ tó tẹ̀ra gbẹ́mẹ́rọ. Ní mẹ́rin nọ̀ fi. Boni fini no ton ino podo ikopo ewe no mogbonle awa gbe me fi hun no fi podo ikopo koda ho bon do ni me wa fi gbe bien eyin gba singbole mo chateau le ndo zorun le o ewe fini no era un fi ku ba bi ro mi o pọtí mi dogo ìgbẹ́tọ́ tí borí wa ìmọ̀ lè ṣàjà nù pé kó iná kú ọlẹ́yà ìgbẹ́tọ́ yóò ẹgbẹ́ fíbo òwe bo lùnú rẹ̀ sì yàn dáadáa tó ránkú ìkàkú bóyì ẹ̀ máa ka sọ́ra wa rẹ̀ wọ́n fi ikú lọ́gbé àjò pẹ̀lú òwú ẹ̀nà kó hàn sínú àbára kò jẹ́ fún ẹ̀nà bẹ́gbẹ́ mẹ́fọ́ ọjà àmọ́ lọ́fílẹ̀ náà kì í gbà ó fipasi ìpẹ́rẹ́ ètò ẹ̀nà kégbẹ̀ àti ìgbẹ̀ràn kájílẹ̀ ètò ẹ̀nà kégbẹ̀ràgbé òfìrẹ́ mi bí lóra gán èmi màjí mẹ́fí èyí rẹ̀ dàda èmi tó ẹ̀nà kégbẹ̀ bò lóra gán bóyá ọ̀tọ́ yín bóyá ọ̀nà lọ́yìn déjì ìjàmú tájì fi ìtàn bó kù ètò lánlẹ̀ kúrò lè àjà tàbí ó àwòyí kúyẹ dógbó kó bàjá ká ìmọ̀ púpọ̀ ìtàn àwọn èdè rẹ̀ bẹ̀ kùkúrà hàn jómi mẹ́fí lẹ́dó àzọ̀rà hàn jájì mẹ́fí lẹ́dó sun okú bẹ́ẹ̀ ó rọjà dìgbà rẹ̀ sun bí ká gbòòrò sun tó rẹ̀
ebi ma jiri rẹ wọ yìí sundosundo mẹ. gbẹ̀wò ní tán bólẹ̀ kọ́ ẹ̀sán tó wù tó tán káká bọ́ ẹ kú máa jó e do lògòdó e tán e dúró máa ní máa ògá lọ́wọ́ mi káká jẹ dẹ́sán mẹ́fìn ní ọ̀yẹ́ àndè àgbà tán dé ó bìblódó àyíbọ̀ ẹ̀ mọ́ fọlẹ̀ mi àndè bì tán bọ́nà fà dé fídíò e tán ọ̀sùn tán bọ̀ vie tán ọ̀sùn mi ló ti tó bló bọ̀ dé ẹnu yín gbọ̀n mi nà ló ti tó e tán bọ̀ ẹnu wa yín gbọ̀n. o mejor lo ndo lo alore do amasinze ulo suero ndi amasiro me de kugodo nyinde bo pacha do mi kutrololo bo mele ko do singidi do mo lo bo cha fo do na mi na di a mi na to mo na gba to mo na le ton yima kan fi de beson gbegbe gbe na wa po me ton le po nyo ga te nyo no ze ko na nyo no te ba ne bidon me de pepe ma ga te no me san ke ma mo mi technicien ma ga e pe me de pepe e na do yini mo ga te wa jan amo donc même si pepe le su de pepe di do forum di de ma ga no mi nyo si zo lo boyi a fi de lo technicien lo donc nyeja ina mo mina ka so ba ibo na wa ne ko serious za ga iton gbele na ba igbon de pepe kai me ton le ton de pepe me ni wa e yo mile na wa so mi ton bo foi e mile wa so mi ton bo foi bo de ton e ga ido ba ide na ba do me ni mo se mo me no via do me dile we gbeto le bla no di ya mi ton de to togodo le me la wa ti ne le yele we le bla bo ti to ti bro me na ze o gbe de do ti bo gbe ni me na ze o ti ina yin nde bo mi na to gualo na asiza mon koton be e ndo mo lo eje kan mo ko le me nunde ko gbe bo ko ze do ti bo zia fo eton do ti eje ro lo mi ni ko kan lo bo gualo ne nunde gbena ebe bo ma foi me de o zia fo lo ti da ile bo to kala ho da ile ni bi ro mlo abakan ma ku eblo do no gbenate iku Clément po Clémentine po eyin ma uso ba ibo so do fisu no po yondo po Clément Clémentine ko do ten to me nu de ye beson do kulan ba chira me njura agbo mo ko ton de do vovo gbena de agban ton le bo ina mu akwe bo na de agban ton na gbena e ma koko ton go do e me na fon no mlo me mi ton e mi me ba ile mi mo na ba mo da yi bo ka ju do we sa ple ka bo ai matin to tito forongbe lole bo cambio do nawe mi to ba gbon po gbena po kaka bo dai matin to mi te po mo de anakpe na mi me ba do iye do nde yele sina gbeta lo do gwa lo na gbeta lo amo mi do mlo ira gboro chonu na gbeta lo do de ku godo di mi le na yuwe ba yi gbeta lo awa ma ku yeblo yele ba yi gbeta lo no te bo na ba lancement agban lo ton bo nde na ton do frele ira do gwa lo na gbena sin yo pole bo do asi ton po bo na do yin no tende ne ba no gbena si ku gbe ewudi bo vito na hu bo no baba mi ton e wa nde to gbelo me bo kundi de ton ale de mo de me ewudi lo ino to ma pe de go ba na vi je o gbon odo mo e do mi no yi to so me si bo to teme na me e mi no so me si bo no teme na me tende mewe mi u me ya ido ti si mele mi me gbeta temele mi ti ran pe na mi na de afọ mi ton do ya bo mi ri jo ajakodo mi janwe me la ajakodo mi lo mo e mi o so mi ye do go alo agba eton de to dem lo e fan club eton le mi yoro fi de egbondo yaga uwe no gbondo njedu ile we plen do wa dem donc on to te no pon ogbedide eton fan club eton le sing gbedide ni do ile de gbe ni do me egbonu kan do wa le ni ezon po bo wa bo do de men kaka ye din e yirom do ena wa e ma ka wa kuza gbe cheje mi na firi hun mi gbo jodo e mi firi mi do gbe we no mi akoko ye me gbe na no mo ra ibo kokolo kole yon khoje bo mi kana jo mi dodo mo bona kuwa mi na wa gba itaji nei itaji o mewe chi ono mo wa mi abo mi do gbe we nu che merci de tocheme tewe no kaka lobo hansiro no ku alo gbeto nu kun deji de no ku hweto be no akho susu godo toto na ye gan to so to ton le kodo gbeto jro da gbero le po mi do na kon lo do po lobo wazon na do likuna walo yina ka mo koton
nde diona bio gbẹtọ le bi kpakpata do gbẹtọ tin gbẹtọ me surtout pàtàkì mede yin hansino miton le yemai mede bo minano zeyi bonano dai huna wedenu accident enejo me ka do tolo me bo se mi maman me di de do me lo ton do tuto we kaka bo do yin fifoto non ti o ku godo wa ti wa me wa do jere na yeni wa ti so yi mog nyina biyo mele bilo jede ne je devu me nyen hu ba se ro ne je hansino ji hu ne punu po me de do me lo ne zebu igwalo ne na ne lo jere ma wa di kibo gbe na osu me gan ton e ku bo dimbo ele ko agbe fi da yo wo su na wa ina de kunu me de zan me de supporter ton do toto wele me ma o ga juro bo gan ton we ku donc mi a ko de na ani do na se do je ma o ni ki alo dagbe boyi aziza mloko aziza bo gbe au médecin après la mort per me resu kwa bai do inu wa me nu jo me dia mo we me meton mamu gbeto mamu mi le ko mamu me le mo le me chi chan le we mi mo amo de ka ku me le wa po ma gbe ori do azon cho azon po chi ove we do hore mi e do ndo awutu ya ma po mi uve u mi ma na mi ndo do to we ndo ga we ma po mbo e do a ye kambe jesu do we tenu e mo aban mo ko do yo no vide pe ri abai na do apato mi le ya baina donc mi na baina me de mi ma pongo do bloka mi do en ngoro me na yin tere to mi ja mi na baina e ma do an fari na mi donc o mi mo no vide pepe do hudure mi ni baina me ro baina su jin aro mo be ku mi na ku di risque lu choba ira do ne ba mi abo nu e do no so ajo ngbo to mi ni do amele do yin go alo amele mi ni jo nu verando i me lo hen ton ni wa mi go alo ni bai don lo do wende e do ado alogo me devo alina hu na yeso to di to te me we gbe to le de mi do tron mog bodo kaka je we fi mi tedo na do wa meri yeton to le pe plita le jibo ta vivi bo yin do mo gbeto ko no an me le no cambio gbeto mo ko ton to lo mi dai bo nu mo ko ton jo bo e wa yin mo lo kuku eton e mo lo edo me ya do ni pon kaka mi do fi ku eton gbe ali o mai pour nous on to le to me jan lu si amiyon pe po gbeto do na yi be gbeto wa gbe me o ma o ne ema idom lo godo eton we na wa ndi nda gbelete eme godo to na pete me lo ji hamro asukuku àwọn pa su to gbe e jero ni pa su to gbe ne lino ma de ligbo me kheja dudugbe kheno voe nanu ko yi gbenazi vileton kodo alamena no ganji vileton po ezon lobo hansi no gbenazi ansi e igbe wan se do yeme yin alogona meto buka yin gbeto me momogbo gbenaton le e yi me de bo e no jo fiton le do nu tande ya et non certains signes vitant les ouah donc on to gbenu fan club ton les town on alogo de blo kaka wo chobo e wa ti mo do eto e de sudo wa et certains signes tout on de boa de ma o ka blo boy wa ti gbon mo wan de yin ni o ye kin yo na le continue wan yan do fiton les 5 côtés nbio e we wọn de yinu gbẹna jẹ na le yinu fitan le de sun akuru wọn gbẹdo to karan le gwa lonu men pikui ntun gbede na to nu mi ama wo de su je na to gbenu to bi e jiro mi do ye ni kwa lo nu han le bonu album oni ton lancement ni blo lancement oni bonu ete ti gbon de o ete yin alogo pe de o ni ton de wu boy dan fiton lesin aide de so gudo evodeji enovode sa aziza gbena de no jirana ogbetore bi papata be de tedi e ka so ze ran lobo so jia ale jira mi le no airo ti adodo no na mo je me gbe to mi gwa lo na ni inu kan airo ti adodo gbe vive we mi gwa lo na ni inu kan ni do yan kan lo e do airo ti adodo lo gbe vive we iri gwa lo na ni inu kan gbena bon aziza de ze to gan lo me usin ha no jin selon inspiration ton si bien que comme ni ma yan si da mo jihan ndele bo uno gbadun na to gan lo me mo no gade mo no ido mo hen do servo me kwa donc ena be wura na do godin azization le dio e me de bo aziza onu ze do town même do nye popo sin tenti le do hosale o nde bo han jenu ji na bo te do honi le o eno ya yi gbe nu mi po ko gbe po le a han jenu ji nu mi allo ni te do apo ko menu mi tin bo ndo ndablo ches ho mesin ton han jenu ji bo ze no famille même viton le de so han jenu ji ni eno ya wo
do honi elea à moins que ni wa na un mot de mi do ko do ni me de pour le bio han we ni han sin côté we e me de bo e ti tan e do ma we ne nui wale mau berotozi alome we yino bero kodo gbeto jroda gbeno alogona metole po ezon lobo yeme yi alogona meto hansino gbenaton de beneto me fi kodo togodo po yebe nui wa de po ledo mau berotozi alome wa do gbena supporter gbenaton de do togodo kodo de do bene po bi popota do mau beroto na gwalo aibo ninle mi ton de minle boram do na vie ton kodo agbande jodo lepo ne mau dikio bon ma ko me biro gbe o yena blo janwe bo mi na wa tele le bo na va do jede nde mi do kaka bo do bo me bisi o mi vo blo lo bo gbe lancement ton teme on e jiro ma o tele o so na afun ye pa gbole ni pa mandato mi do fan club ngbonu bo mo peto le do mi membo ye do Italie don ya mi ton Mathilde Medagbe po tata Jeanne po tata Clémentine po madame Kouruto adi président Gboyeli ai adebo yansi en tout cas melesu yire wa yin mo do kwede do agba me si ye kanu le mi no wezun bron yo docteur son camera mo mi yo no na jora ye ma do e kan ma ho wezun we gbana gbe idun hu gan o bo avieton so yi do wa si me de na de me avieton so si avieton wa donc menele mi na do ndo e wa do ndo betole popo bo ma ga pe nu ko ton ko fi bone ni wa logo bo de kenya sinu kumeni bona nukun dagbe vie ton le podo asie ton po na ma oni no gbelo su kon na mi ogide mi to gbelo me mbio sunu podo yonu po me do to godo podo me kazo ro pe po bi se ro mo ye ni funi do de ton le me bo kazo funi do mo lo ejo aji video do godo podo no po no lo do ye kon e ni funi do ye do wiwa mi ton le me na lo godima wedo e no mere ton kon mere jen ka zono podo ene oto foro mo entre nous don mbiomi tite ngbero mlo alogo mi ton dide mi ko blogon mi ma dia fodo godo we mi de kena mi o chocho do godo na gbenazin godo no ndo ma do ko no mi na bio na me do polopo no flin to degbele me to gbere pe nu bo ma ka so do godo fi to kwa si ton Pablo do yino je gande me gbeto je no mo e me no gbenaku gbena mi wona ha gbeto mi wona gbena ma fi di ma zo afrin do afi ton le ba do pe ko mi ton mi no fri do afi ton le to degbe mi ton le me alogo no iwa po no he me to gbe pe nu mi no no po afi ton le po koklo vino de no twan wa vie ton le ji ne no kudan wa gbo lo be ku bojo vile do jowan wenu vile ye no wule lo ro fli medito iton le se do e no kembio par exemple de me lo e fon sin toto hoyo e ko lo kembio de bondo e iwo kon parce que toi ko donner le jimi na village bona iblo han bo mele po ton ni fi o kan bi o mi no do papa yi wo kon e na iblo han e do mo no da ya e bo no do ni ni bo yule mi ni do ho he bo no do rezo kun do ton ni do suru mon kale do mo no te ayi le voler zekun nu ton ji bo na mo ten do mo ti ho pe de atijo atinaku hansino gbena to edie voy bo wa ibo wa